नाज़रीन तुम वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तो बहुत बारामुला पे सजाद हुसैन आज करो कत हेल्थ सेक्टर तो तुम मे पत कन वुचान कि PIC डांगरपोरा 2007 मज शुरू गम तो वार वार तकरीबन 10 वन गई कम्प्लीट मगर वन इनकम्प्लीट वन लाख फुट तुम वो कोता पोस अत पे खर्च तो अत सिलसिलस मज कत कर खतर बाशिंद डांगरपोर लुक इहुंद वन कि सरकारस कि यह बिल्डिंग कर जल्दी जल्दी चालू क्या यह बनियामुत ड्रग एडिक्टन हूँ अड्ड ये गलत काम गसान तो यमन यसान कि यह बिल्डिंग कम्प्लीट गई ये मुलजिम यह PIC चालू गई ताकि ये लूकन वात फायदे तुम वन मे पन नाव तो क्या हिसाब यह हस्पताल कर बनाया तो कोता प्रॉब्लम रोजान जंगीर से मज वली मोहम्मद मीर मे नाव जंगीर कॉन्स्टिट्यूंसी सोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी तो 2007 मज हाजी अब्दुल डार साहब MLA मौसूफ हो तम अन 7 हस्पताल ये मज डांगरपुर तो PIC हेल्थ सेंटर मगर यह वजूद मगर अत गई मतलब कम्प्लीट कोता मुश्किलात सब वारिया मुश्किलात सोपोर श्रीनगर बारामुला यह बड़ परेशानी कह लिफ्ट वनस लूगन मज माली हालात खराब कह किराए खतर पोस सह कर बिचार गे अगर ये तमस वात सहूलियत गवर्नमेंटस इस्तदा गवर्नमेंट इंतजाम तम करान जल जलत चाहे डिप्टी कमिश्नरस कर सरान दिन हिदायत कि यह गि जनाम लगे सूरत सान कम लूकन वात राहत लूक करान आराम तो वनस अगर कत करो कि चूंकि 2007 मज बिल्डिंग बनियाम वन इनकम्प्लीट तो अत सिलसिलस मज गया तुम मुतलका महकम रिमाइंडर यह कर तैयार कह छनवई गई वन तम बिल्कुल कह छनवई गई तो वो क्या सिर्फ गवर्नमेंट इस्दा कर ये लगे कम यह गोस चालू ये बिचार जमीन तजम सह बिचार परेशान तथ सत कोरुख मतलब पन लफज पूर की तो लूकन वात राहत लूक करान दुआ यमन यह मुश्किलात जबरदस्त कि लूगन सख्ती ये 2007 मज बनाया यह तो अत दिस अहमियत यमो कंस अगर न हेकत वेकत कह तो तेल दी मे वापसी तो बस आव शुर अत मज बस गवर्नमेंटस अपील कर अगर न हेकत गवर्नमेंट कह तेल दी मे वापसी इन बिल्डिंग वालिस जमीन त्राइन मे यल तो बे कोरुख ना कह हिसाब किताब तो अम मजीद गवर्नमेंटस अपील करान कि अगर ये बनावन तो काम वाम लागान तो सह गया मान खतर रुत तो जान तो मे पे शाम बग तो योर खसन सुबह तो योर खसन ज्यादा शाम बगन ये ड्रग्स वाल लड़का मे पे तम लार लार कर मतलब ये बना कंस लड़कस वन कह क्या भरोस न खबर चेर मायन तो मारन शोटस तो पे ये बसान तो अम मूजूब गवर्नमेंटस अपील करान कि अत करान काम जल्दी जल्दी तो मे लारे पत कह राहत तो 2007 पे इथे पे परेशानी अफसरन नश गवा वोनवा यार मे जमीन सालमन वोन पन्ने सब फेर बारामुला कन शहर कन मगर कंस दुत न ये अहमियत अहन तुम यसान यह गो चालू योर डॉक्टर या दवा गोस रोजन अहन यसान कि योर गुन डॉक्टर दवा गस दिन इलाज गोस चलन ये तो यह परेशानी गसान ये पे पे बारामुला या शहर खोलन बेमार तो यह गया सान खतर रुत तो बे करान मे कम तो ध्यान बे मुलाजिम करान ये कह न कहें वो थोक अदारा कार तो नाज़रीन इस तुम बोजो ये लुकन ये वन कि चूँकि हेल्थ फैसिलिटी खतर परेशान इन हेल्थ फैसिलिटी वक्त पे बहम वन पे सोपोर वरमुल या श्रीनगर वातन अगर यह हस्पताल चालू गे नंबर गसान गैर समाजी गैर इखलाकी सरगर्मी बिल्डिंग में तम तन बंद यम लुक तहन आराम ये रोजे डॉक्टर ये रोजे दवा इन मिले ये डोर स्टेपस पे दवा फुल तो यह जिंदगी तक पके खुश तो खुशहाल पे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर खतर सोपुर पे बस सजाद हुसैन आदाब नाजरीन जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख किस ग्राउंड रिपोर्ट्स में इस्तकबाल बस इरशाद मलिक जिले शुपियन पे 2 किलोमीटर दूर यह एरिया हिरपोरस में एरिया तो ये इलाकस मज अगर वो 21वीं सदी मज
یتک لوگ بنیادی سہولیتوں سے محروم یم لوگ ووٹنگ من بڑھ چڑھ کر حصہ نوان تو تمہ پتہ ناانصافی کیازِ نہ روڈ تو نہ کنیکٹیوٹی واتان پنس گامس تین تو اس کی نوجوان موجود ان پرسو کتیا مشکلات گئی ان کیاز اگر نہ یتھ دورس مز روڈ آ یعنی کہ گھر گھر دعویٰ کر سرکار کی طرف پریت کن جائے واتناو آب پریت کن جائے واتناو سڑک یعنی کہ اگر وچو باقین ریاستن من پہاڑن تین سڑک واتن مگر اس ایریا پتھری بالا اس زن یپر ہرپورہ علاقہ من ون تہ بنیادی سہولیتوں سے محروم مزید پرسو یتن نوجوان کتیا مشکلات کیا سٹوڈنٹ ان پیوان پیدل گھن یم سات نالے ربی آرا سیلاب تو واریاہن دہن منقطع گژھان یعنی کہ یہ کٹ آف گژھان ڈسٹرکس نش تو ان کتیا مشکلات کیا سٹوڈنٹ واریاہن دہن گھر بیوان امہ لحاظ کیازِ یمن کہین تہ تار آسان کہ یہ واتان سکول تو گئی واریاہ 2014 پہ گو سورے مطلب یہ اتھ قدل تہ کی نہ روڈ نہ کی ہپر ہرپور کن تپر تہ پینڈنگ تھومت ہپر دیپور کن تپر تہ پینڈنگ تھومت سر کیازِ کہ اس مطلب نہ روڈ نہ کی نہ سٹیڈیم کہین مطلب ات مز تو مطلب واریاہ کینٛہہ کرے مگر اس تہ کوشش کیازِ کہ دِوان چھنہ کٕہٕنۍ کینٛہہ اتہِ یہ سر اس واریاہ بٔڑ پرابلم یعنی کہ یم سات یہ ربی آرا مشہور ربی آرا یم سات سیلاب آب زیادہ موسم لگاتار خراب تو یعنی کہ تھی پڑھمت لکھمت بچہ تمہ سات تمن دہن مز کیا سر واریاہ پرابلم گژھان کیازِ کہ کانٛہہ بیمار سر سہ پیوان مطلب چارپائی پہ تلن تو واتناون پیوان شوپین نہ روڈ نہ کینٛہہ سر کیازِ کہ گام جمع گژھان گام برادری سہ واتناون مطلب یور سڑکہِ تام یت پہ کھارن گاڑ تو آج نوان سر برونٹ اس بیاکھ نوجوان ان پرسو جناب استقبال کران تہد گراؤنڈ پور نیوز 18 کس تھی ورنو مے 21ویں صدی مز اگر مشکلات کیا تھی ووٹ ووٹ تران کہ سرکار کیا یعنی کہ تر ونو سہ بت پھرت السلام علیکم سر یم سات ووٹنگ آسان تم سات ہر کھانا اس نش ووتمت اس ہسا کرو تہذ یہ پرابلم حل ہو پرابلم حل لیکن کرن کہین اس پیوان یتن 7-8 فٹ شین حظ ونس وت نہ آسان یہ تہ برو کن ونکس وت چھ آسان یتھ کہین کودل چھ یتھ کہین آب چھ کہین ہر کھانا سہ دپان اہن اس کرو یم سا الیکشن آج مے باسان الیکشن دور تو تہ لوگو یور امیک آے حظ تو تہ ووتو اس رب سن شکر کران حظ تہ ووتو یوتس مگر کران حظ سون ات کہین کیا تہ مان مشکلات آسان سہ کران کہین بیک وٲڈ ایریا تہ دیو پان تہ نظر لگ بھگ 2.5 کلومیٹر ات پہ روڈس تام پیدل پیوان پکن سن بچہ حظ ات پہ سکول گژھان تم پیوان 4 نفر یل ست آسان تمن بچن تارن نکھ تو ون میڈیا تہ ناراض یعنی کہ دپان تھی تہ یم سات الیکشن دور تر دوران ساری تو اس پتہ ژھنان پس پوش ترت یہ بیاکھ نوجوان ہم تہ ناراض یعنی کہ جنون ڈیمانڈ یہ اگر وچو شپین مین ڈسٹرکٹ پہ ٹوٹل 12 کلومیٹر یوتان دور یا 12 کلومیٹر کم تمہ پتہ نظر انداز کرنا ون تو کیا مشکل. السلام علیکم سر سب سے پہلے شکریہ آپ کا نیوز کشمیر 18 کا. تو سر ہمارا یہ دقت ہے مطلب پہلے سے ہی 2014 میں اس میں فلڈ آیا تھا اس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ بے گھر ہو چکے تھے پہلے ہی. تو اس کے بعد آج تک یہاں نہ کوئی آیا تو تب ہی آتے جب الیکشن کا دوران ہوتا ہے تب آتے سبھی اپنے اپنے وعدے کرتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ووٹنگ میں ہم حصہ لیتے جب ہم مطلب ہر چیز میں آگے ہوتے جب ہمارا استعمال کرنا ہوتا ہے سرکار ہمیں آگے آگے گھسیٹتی ہے. جب ہمارا کوئی کام ہوتا ہے ہمارے سننے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. آج تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا نہ ہمیں روڈ ہے نہ پانی ہے نہ کوئی مطلب پل ہے نہ کچھ ہے. بہت دقت ہوتی ہے ہمیں. یہاں پہ جو پیشنٹ ہے ہمارے جو بچے چھوٹے اسکول جاتے ہیں ان کو سبھی 4 بچے بندے ساتھ میں لگتے ہیں روڈ تک لانے کے لیے. یہاں پہ دقت ہوتی ہے بہت زیادہ. بات کرنے کے لیے شکریہ کہ یہاں ون کہ اگر وچو کہ 21ویں صدی مز تم علاقہ پس پش امت ترا تو سون گزارش بے اک لٹ انتظامیہ امید کران کہ حال ہی من یعنی کہ کھین دہ برو کر نئی ڈی سی جوائن تو لکن تہ امید کہ سہ کر علاقہ دور تو کیازِ ایڈمنسٹریشن تام سورے کہ شاید یہ مشکلات تمن حل گژھِ مگر واقعی واریاہ مشکلات من تو یہ ون یم سات تہ ووٹنگ آسہِ تمہ سات پرٛٮ۪تھ کانٛہہ برونٛہہ کُن مگر ووٹ ترٛاونہٕ پتہٕ چھُنہٕ اَسہِ نِش واتان کٕہٕنۍ. ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک. ناظرین آداب نیوز 18 کشمیر من تہد خبر مقدم تو بہت رئیس ماگرے. آج امت ٹنگ پورہ سری نگر یہ زن ایس ایم سی کے ذریعے ڈاگ سٹرلائزیشن سینٹر پیومت تو مان کہ یم سینٹر ست گھن ڈاگ بائٹس واریاہ کم سری نگر سٹی مز وچھنے کہ واریاہ پینک تو لکن ہز ڈیمانڈ تہ کہ یہ گھس ڈاگ سٹرلائزیشن سینٹر پیون تاکہ اس ڈاگ بائٹس کیسز گھن کم. اس ڈاکٹر توحید یم زن ویٹرنری آفیسر ایس ایم سی ان نش کرو زانچ کوشش کہ کوتاہ امپارٹنٹ یہ سینٹر تو کوتاہ کم گھن یم ڈاگ بائٹس سری نگر سٹی مز. السلام علیکم بس ڈاکٹر توحید احمد منسپل ویٹنری آفیسر سری نگر منسپل کارپوریشن. وچان تھی آج کل مسئلہ بنیومت یا ہر کن جائے دنیا مجھے سون آسان
سوائے ڈیولپڈ کنٹری تَتہِ زیادٕ اِشوٗ کینٛہہ البتہ تَتہِ تہِ چھُ اِشوٗ مگر تَتہِ چھِ آسان زیادٕ اِشوٗ یِم پالتوٗ ہونٮ۪ن ہُنٛد مگر یُس سب کانٹِنٮ۪نٹ سون چھُ یا یِم غریٖب مُلک چھِ یا یِم ڈیولپِنٛگ کنٹری چھِ تَتہِ چھُ یہِ اِشوٗ روزان ڈاگن ہُنٛد کیٛازِکہِ ییٚلہِ نہٕ اِنسانَس تَنہٕ آسہِ ہوٗن تہِ کیٛازِ ہوٗنِس میلان چھِ اِنسانَس کھٮ۪ن اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ مگر یِمن کیٛاہ گٔے یِمن پاپلیشن بَڑے یِمن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کیٛازِ یِم سیٖزن چھُ آسان میٖٹِنٛگ سیٖزن چھُ آسان ؤرِیَس منٛز 2 لَٹہِ آسان چھِ یِمن بَچہِ کٔشیٖرِ چھِ یِمن زیادٕ تیز آسان اَتھ چھُ کوٚرمُت WHO تہِ کوٚر رِکَمنٛڈ کوٚرمُت یا سٲنِس سرکار چھِ ہِندوستان سینٹرل گورمینٹ چھِ یِمو تہِ بَنوو ریٖسنٛٹلی بَنیو نوٚو کوٚر ماڈِفاے کوٚرمُت روٗل تَتھ چھِ وَنان اینوَل بٔرٕتھ کَنٹرول روٗل 2023 تَتھ منٛز چھُ اَکوے اکھ قونوٗنی ذِمہٕ دٲری اَسہِ کہِ أسۍ کَرو یِہٕنٛز پاپلیشن سٹیبلایز گوٚو یِہٕنٛز گژھِ نہٕ پاپلیشن زیادٕ بَڑٕنۍ کِہیٖنۍ تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ تَتھ چھِ اَتھ پروگرامَس وَنان چھِ أسۍ اینوَل بٔرٕتھ کَنٹرول اینٹی ریبیٖز ویکسِنیشن پروگرامٕز اَتھ منٛز کَتھ یہِ اگر اَسہِ کُنہِ تہِ شہرَس منٛز پاپلیشن زیادٕ چھِ تَمہِ خٲطرٕ کَرٕنۍ چھِ اَسہِ کٲم تَمہِ خٲطرٕ چھِ سٔرجری کَرٕنۍ سٔرجری کٮ۪ن نَظبٲنی آپریشن چھِ یِمن کَرٕنۍ أسۍ کیٛاہ کَران چھِ اگر کُنہِ علاقَس منٛز ہوٗنۍ 50 آسان 100 آسان أسۍ چھِ 70% ہوٗنۍ اَمہِ علاقَس منٛز فیز وایز منٛز تُلان پوٚتُس چھِ یِمن اَنان مُختٔلِف سینٹر چھِ اَسہِ اکھ چھِ شُہامی سینٹر بیٚیہِ چھِ اَسہِ ریٖسنٛٹلی نوٚو یہِ سینٹر بَنومُت ییٚتہِ ٹینٛگ پوٗرِس منٛز ییٚتہِ چھِ یِمن سٔرجری کَرٕنۍ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یِمن کٲم 2-3 تھاوان چھِ یِمن ییٚتھۍ أسۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم واپَس ترٛاوان تٔتھۍ جایہِ منٛز ییٚتہِ تُلمٕتۍ آسان چھِ یُتُے یوت نہٕ بٔلکہِ چھِ اکھ چیٖز یہِ تہِ کَران کہِ أسۍ چھِ یِمن اینٹی ریبیٖز ویکسِنیشن تہِ کَران أسۍ وٕچھان چھِ کہِ ییٚتہِ چھِ سرینگر سٹی منٛز چھِ 2 یِم سینٹر تۄہہِ چھا باسان 2 سینٹر چھِ کٲفی کِنہٕ اِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز وٕچھو أسۍ بیٚیہِ تہِ سینٹر نہ اَسہِ چھُ اکھ چھُ یہِ سینٹر گژھِ فنٛگشنل تیار گژھن وول چھُ آلموسٹ فاینل سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُ دوٚیِم سینٹر اکھ چھُ بَنان چھترہامِس سُہ چھُ انڈر کنسٹرکشن اَسہِ اگر وٕچھو فُل فٕلجِڈ بَنان اَسہِ ییٚتہِ 3 سینٹر اَسہِ اکھ چھُ اَسہِ شُہامہِ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ٹینٛگ پورِ بیٛاکھ چھُ اَسہِ بَناوان وول چھترہامَس منٛز اور أسۍ چھِ کران کوٗشِش کہِ اَسہِ گژھِ بیٚیہِ 2-4 سینٹر بَنٕنۍ تاکہِ یُس یہِ پروگرام چھُ یہِ چھُ ٹایم باوُنٛڈ پروگرامس یہِ گژھِ نہٕ ؤری وادَن چلُن یہِ پروگرام یہِ چھُ ٹایم لِمٹٕس پروگرامس یُس زَن میکزِمم سٔرجریٖز کرو أسۍ زَن أسۍ وٕچھان چھِ کہِ سرینگرس منٛز چھِ سٹرے ڈاگزن ہُنٛد تعداد بَڑیومُت پینِک اکھ چھِ کوٗتاہ کَم گژھِ اَمہِ سۭتۍ ڈاگ بایٹ کیسز کۭتیاہ کَم گژھن اَمہِ سۭتۍ سٹی منٛز یُس زَن یہِ پروگرام چھُ اینوَل بٔرٕتھ کَنٹرول پروگرام یہِ چھُنہٕ اکھ کُیِک فِکس سولوٗشن چھُنہٕ اَتھ یہِ چھُ لانٛگ ٹٔرٕم پروگرام اَسہِ اَتھ منٛز چھُ لُکن ہُنٛد تعاوُن تہِ واریاہ ضروٗرت اَسہِ یہِ کیٛاہ مطلب یہِ گوٚو یُس زَن سون ماحول چھُ گژھِ روزُن صاف سُتھرٕ روزُن اَسہِ دوٚیِم چیٖز یِم سٲنۍ یِم پُج حضرات چھِ یِم کۄکر وٲلۍ ماران چھِ کۄکر ماران چھِ یِمن چھِ أسۍ مودبانہ گُزٲرِش کران کہِ تِم مہٕ ترٛٲیِن راتھ کیُتھ ژوٗر ژھۄٹھ سڑکن پٮ۪ٹھ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان چھُ یہِ گژھان چھُ اٹریکٹ ہوٗنۍ کھٮ۪وان چھِ یِہوے اَمہِ خٲطرٕ أسۍ مُنسپل ایٚسٮ۪مبلی اکھ سٔروِس اکھ کٔرمٕژ یَتھ منٛز أسۍ یِمن ژھۄٹھ وۄٹھ تُلان چھِ اَسہِ چھِ گٔمٕژ ہوٗپر گاڑِ تھایمَژٕ یِم ایویلیبٕل تاکہِ یِم دِن ڈایریکٹلی کران اَسہِ حوالہٕ سور تاکہِ أسۍ کرو تِم ڈِسپوز آف ساینٹِفِکلی وٕنکیٚنس کیٛاہ روزِ لُکن خٲطرٕ میسیج کہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ سٹرے ڈاگٕز چھِ یِمن سٹرے ڈاگٕز کیسز چھِ تِم چھِ زیادٕ یِوان کہِ ڈاگ بایٹ کیسز چھِ زیادٕ یِوان کیٛاہ روزِ تُہنٛز میسیج تہٕ کوٗتاہ اِمپاٹنٹ چھُ ییٚمیُک رول ییٚمہِ سینٹرُک وٕچھِو اَتھ چھِ یُس سینٹر چھُ مےٚ تِمو تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ چھُ سینٹرٕچ کٲم چھِ أسۍ کرو سٹیبلایز پاپلیشن أسۍ کرو یِہٕنٛز پاپلیشن کم اَتھ چھِ اینٹی ریبیٖز ویکسیٖن اَتھ چھِ اینوَل بٔرٕتھ کَنٹرول پروگرام چھِ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ فٲیدٕ تہِ سُہ گوٚو یہِ کہِ اگر أسۍ وٕچھو زِ یُس ہوٗن چھُ آسان نر ہوٗن چھُ آسان اگر أسۍ سٔرجری پتہٕ چھِ أمِس ایگریشنس کم گژھان دوٚیِم چیٖز چھُ عام طور یُس کیٛاہ چھِ وٕچھنٲمٕژ یِم پیاوَل ہوٗنۍ چھِ آسان یِمن بَچہِ دِتمٕتۍ چھِ یا دۄد دِوان چھِ آسان یا پنٕنٮ۪ن ہونۍ بَچن یِم چھِ آسان زیادٕ ایگریسِو یِمن چھِ باسان اگر یِمن قریٖب گژھان چھُ یِم ما کرن سٲنِس بَچس حملہٕ ییٚلہِ نہٕ میٹِنٛگ گژھان چھِ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ سٹرلایزیشن گژھان چھِ یِمن ییٚلہِ نَظبٲنی آپریشن یِم ہٮ۪کان چھِنہٕ بَچہِ پرٛوڈیوٗس کٔرِتھ تَمہِ سۭتۍ گژھان چھِ ایگریسِونیس کم دوٚیِم چیٖز بوٚڑ بار یہِ چھُ ریبیٖز چھُنہٕ پھٔہلان دُنیاہَس منٛز چھُ اکثر ریبیٖز زَن یُس ڈِزیٖز چھُ زَن 100% چھِ موٹیلٹی اَتھ مطلب اَتھ چھُ اگر اَکہِ بار سِمٹَمٕز گٔے کہِ اِنسان چھُ ہٮ۪کان مٔرِتھ مگر یہِ چھُ پرٛوینٹیبٕل تہِ پرٛوینٹیبٕل گوٚو یہِ کہِ أسۍ ہٮ۪کو ویکسیٖن کہِ ذٔریعہِ پرٛوینٹ کٔرِتھ تہِ تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ضروٗری کہِ کیونکہِ یہِ ڈِزیٖز چھِ یہِ چھِ گژھان پرٛوڈیوٗس کَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ گژھان پھٔہلان چھِ ڈاگو پٮ۪ٹھ تِمن ڈاگ زَن ریبِڈ ڈاگ آسان ییٚلہِ أسۍ اَتھ پروگرامَس منٛز کیٛاہ کران چھِ أسۍ کٲم أسۍ چھِ کران ریبیٖز ویکسیٖن ڈاگن تہِ تَمہِ پَتہٕ خۄدا نخواستہٕ اگر کٲنٛسہِ ژوٚپ ووٚتھُکھ أسۍ چھِ اَمہِ خٲطرٕ اینٹی ریبیٖز کِلنِک چھِ اَسہِ ایٚس ہاسپِٹل تَتہِ چھِ فٔردَر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ گژھان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ زَن وٕچھ کہِ یِہُنٛد وَنُن تہِ چھُ یی کہِ یہِ سینٹر کَرِ واریاہ اکھ اِمپاٹنٹ رول اکھ پٕلے تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھن ڈاگ بایٹٕس کیسز یِم چھِ تِم گژھن کم تہٕ سۭتی پَزِ لُکن تہِ خیال تھاوُن یُس یِم پَنُن ژھۄٹھ وَتن پٮ۪ٹھ ترٛاوان چھِ زیادٕ پَہم چھِ ییٚتہِ نان ویج یۄس ییٚتہِ پاپلیشن چھِ ییٚتہِ چھِ زیادٕ پَہم نان ویج لُکھ پسنٛد کران تہٕ یُس یِمن ژھۄٹھ چھُ یِم کَرن یہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ترٛاوٕنۍ ڈسٹبِنن منٛز تہٕ یہِ ترٛاوَن نہٕ روڈ سایڈن پٮ۪ٹھ کینٛہہ یِمو سۭتۍ تہِ چھِ یِم سٹرے ڈاگٕز یِم چھِ تِم چھِ یِمو سۭتۍ تہِ زیادٕ پَہم یِم چھِ جُنڈس منٛز روزان تہٕ اِنسانس چھِ حملہٕ کران تہٕ لُکن پَزِ اَمیُک تہِ احتِیاط کرُن یہِ ژھۄٹھ یُس چھُ یہِ پَزِ ڈسٹبِنن منٛز ترٛاوُن تاکہِ یہِ روزِ نہٕ یِمن ایٖزیٖلی ایویلیبل کینٛہہ ایوٗب خانس سۭتۍ چھُس بہٕ رئیٖس ماگرے نیٹورک 18 خٲطرٕ سرینگر پٮ۪ٹھ
News18 جموں کشمیر دخس مز تہد خٲطرٕ بہٕ تہد میزبان یحیٰ سلطان. ناظرین آج کپوور ضلع من موجود یہ انوکھ واقعہ پیش آمت کہ رات کے دوران ہسا پراسرار جانور علاقس مز نمودار گژھان. باسان رات کس اس لوکو پن بیول آسان دان بیول وومت تو صبح ان جائن دان بیول کھین یہ رات کس کھومت. لوگ لاگان الزام کہ یہ ہسا جانور ہم ہسا جانور رات کس وسان مگر یہ وی پتہ کنفرم کران ایگریکلچر محکم تو کران وائلڈ لائف محکم. وائلڈ لائف ونان اس ہسا پٹین گژھان کہین لیکن ایگریکلچر وول ونان کہ اس تہ پٹین گژھان کہ اس ہسا صرف بیمار متعلق جانکاری دت. لیکن آیا لوگ پریشان کہ راتس اس جانور وسان یہ جانور آو کت یہ جانور چھکس ات متعلق گھس معلومات گھن تو ات سلسلس مز علاقس مز موجود ات سن ایگریکلچر ٹیم تہ موجود امے پرسو آیا مسئلہ کیا واقعہ کیا تو لوگ کتیا پریشان ان تہ پرسو تمیک سدباب کت کن گھس کرو زاننے کوشش تو اس سلسلس مز آج یتھ علاقس مز یعنی کہ درد پورہ ہرے کرال پورہ ات علاقس مز موجود کہ لوکو کوٚرُکھ واریاہ اوترٕ پٮ۪ٹھ کہ اس ہسا یتھ علاقس مز مشکلات. اس واتناو یہ کت ارباب اقتدارس تان تاکہ ان معاملک نیرے کان سنجیدہ نوٹس. اس کرو ان لوکن ست کت اس کرو محکمہ ایگریکلچر افسران ست کت. اس ونکس ات سلسلس میں یعنی کہ محکمہ ایگریکلچر ایس ڈی او غلام پیر صاحب یم ات علاقس نظر گزر تھوان تو امن پرسو کہ آیا تہ کیا کرو اس لوکو تہ شکایت کر کہ پرسار حالت جانور اخ ہسا وسان کھیت کھلیان مز تباہی مچاوان تو تہ لوگا کھانا نوب امیک کہ یہ جانور کس تو بیٚیہِ کیا اقدامات تُلِو تُہۍ تاکہ کسان بچاؤ تمن گھس یہ بیول وغیرہ ضائع کی. ون سا News18 مز تہد خیر مقدم کیا مسئلہ. شکریہ یہ چونکہ یہ سب ڈویژن ایگریکلچر ترگام ات انڈر واریاہ علاقہ تر مجھ کرال پور تہ درد پور تہ ہرے تہ اس ووت پتمہ دۄہو پٮ۪ٹھ آئی کن یہ اطلاعات کہ یت کتنا جانورات اس سوز پن ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر اتک ات من شریف احمد خان وغیرہ تم سوز اس پتہ گئی پان تیل جناب ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر گو ات متعلق تمن دس اطلاع تم آئی پان بذات خود اوور ویو کرنے خاطر چیف ایگریکلچر افسر ہے تو چونکہ یہ ایگریکلچر کس حسابس مجھ دپان کہ ات ما آسہِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ یا کانٛہہ کیوٚم ما آسہِ تِژھ چھنہٕ کانٛہہ کتھا کینٛہہ. لوگن ونُن چھُ یہِ کہ یتھ منٛز رات تہِ چھُ کۄس تام جانور یِوان ان نون جانور مسٹیریس انہِ وول یہ یِوان یہِ چھُ کھٮ۪وان تہٕ اتھ متعلق کوٚر اسہِ یہ لوکن دِژ اسہِ یہ ہدایت کہ تُہۍ تھٲیِو پانہٕ دیان پنُن تَویرنٕے راتس اتھ تھٲیِو تُہۍ وٕچھِو تہٕ بیٚیہِ کوٚر اتھ سۭتۍ سۭتۍ کوٚر اسہِ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس تہِ لیٚچھ اسہِ چِٹھۍ کہ تِم ونن یہ وایلڈ لایف وارن کرن تِم یہ ڈائریکٹر آیا کہ وچھن یہ کیا یہ کس جانور یہ کران اٹیک کران تاکہ امیک یہ کرنے تدور کرنے. مگر ونان کہ جانور مطلب واریاہ بھیڑ ہسا رات کس دوران مطلب پتہ چھ لگان کہ فی الحال تھو تھی انتظامیہ ضلع انتظامیہ کہ تم ؤنِو یہ تو بیٚیہِ وائلڈ لائف بالکل بالکل فٹ پرنٹس تہ وچھ اسہ باسان یہ فٹ پرنٹس یہ تیٖر نیٖر یہ باسان یا ونو یہ مگر وائلڈ بور اتھی فٹ پرنٹس تو ہیکو نہٕ